الشيء اللي كنا كنفتشوه كنا عندنا لاعبين اللي كيلعبوا في او نيفو اما في لوروب اما في لافريك اما في لازي. ديما كنقولها يلعبوا على الارقام. علاش ملي كتلعب على الارقام وكتدي الارقام بيان سور في الادي ان ديالك وفي ليكسبيريونس ديالك كتكبر كلاعب. دونك هاد الارقام اللي كيديو جوستومون غتعاون المنتخب اما دابا اما بور لافونيغ سورتو ان شاء الله باش يولفوا يديو لي تيتر. قبل ما كانش عندنا هذا المستوى، كان عندنا ان جوار ولا دو جوار اللي يقدر يدي ان تيتر دون اون اني اون سيزون. دابا كنشوفوا كو كاملين كيلعبوا في لو نيفو وكيديو الارقام. دونك سي بوزيتيف بالعكس. اون اي تري heureux et d'ailleurs je les ai félicités individuellement mais je tiens encore à les féliciter parce que ملي كيديو الارقام كيطلعوا الرايه ديال المغرب واللي كيطلع الرايه ديال المغرب ديما كتفرحنا. فوالا السؤال التالي milieu. السلام عليكم. عادل الرحموني، إذاعة مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. كوتش، سؤال مباشر. كما قلتوا على انه غادي ينعكس بجانب ايجابي على اللاعبين، ولكن كنلاحظوا على ان اللاعبين ديالنا كيتالقوا في الدوريات الاوروبيه بواحد الشكل كبير اللي كيخلي جميع الاعلام الدولي كيتكلم عليهم، ولكن كاين عقم هجومي انه كنشوفوا مثلا يعني لي زاتاكون ديالنا الكعبيف مع الفريق ديالو النصيري، يعني تشوفوا الاهداف كتسجل بواحد الشكل غريب، وعلى مستوى المنتخب الوطني كنلقاو هذا المشكل ديال العقم الهجومي. علاش؟ بالاضافه للمباراه الاخيره ديال الرحيمي في ضد موريتانيا اللي شفناه كيلعب بشكل جيد مع الفريق العين الاماراتي وشفناه كيفاش تالق، ولكن ما كيلعبش في البوست ديالو في داخل ليكيب ناسيونال. شنو ممكن تقولنا على هذه النقطتين بالضبط؟ ديجا غدير غلط في البوست ديال الرحيمي. شمن البوست كيلعب مع العين؟ شمن البوست كيلعب؟ لعب إليه مع العين. عين لعب اتاكون. لا يلعب اتاكون. على هادشي كوت جولابا كان في لو على هادشي كان كوت جولابا في لو بون، على هادشي دخل كوت جولابا في الاخر ديال الماتش اتاكون. كيلعب اتاكون هاد الايامات. دايوغ لعب اتاكون مع النصر ولعب اتاكون مع الهلال. دار الهلال مشي تفرج دومي فينال باسكو كوت جولابا كان بليسي. دونك مزيان ملي سولتيني باش تعرف ملي كنتبعوا كلشي. بالعكس كيلعب اتاكون ان بروفيل ديفيرون اللي تقدر تقول ولا بغينا ندخلوا في دي دوني تكنيك. مع العين ils ont plus un style de contre-attaque ماشي de possession. Et c'est vrai que Sofiane في les contre-attaques ملي عنده l'espace c'est un joueur qui est fantastique. Donc le style de jeu ديال العين ما كيخليو شويه الكره وكيمشيو في les contre-attaques ça l'a plutôt aidé justement quand il est libre. Sofiane بحال اللي شفنا في هاد la Champions League parce que marque يمكن 13 buts, il est plus libéré et ça lui a apporté des qualités. باش نسالو في la question pour faire simple. La sélection, c'est pas les clubs. Les clubs qui يخدموا كل نهار, ils ont des habitudes, ils ont des modes qui sont différents de la sélection. حنا كيجيو en 4 jours, 5 jours, il faut qu'ils s'habituent باش يلعب مع زياش, باش يلعب مع واحد, باش يجبر justement le cadre pour s'épanouir. وهادشي اللي كنفتشوا. هادشي كنديروا des matchs amicaux. Malheureusement, on a des matchs tous les 2 mois, 3 mois, 4 jours. Ils s'adaptent entre eux. Justement, la coordination binetrum. Je suis très positif, moi je suis confiant. Mais sur le poste justement que ce soit de Sofiane ou d'un autre, il faut bien observer que Flaine en Champions League, il a joué attaquant, il n'a pas joué ailier. Mais moi je sais que je peux compter sur lui ailier qu'attaquant. Mais justement, quand tu as une idée que sur certains matchs, il peut jouer attaquant, il peut jouer ailier, mais justement, c'est la qualité de Sofiane, il peut aller à Mota. Après, à la Ayoub ou à la Youssef, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois après les matchs. C'est une question aussi de confiance. Mal Muntakhab, Goultelkom, Ligultkom, Dima Andi Tika Fad les attaquants, ça veut dire Maralach. C'est les meilleurs attaquants liana, c'est pour ça qu'ils sont toujours avec nous. Il va falloir du temps. Youssef, il a montré à certains moments qu'il peut marquer Maana. Ayoub, كان ورا قبل مع لي لوكو مع المنتخب يقدر يماركي. وكان امن ملي ا مومون دوني لا كونكورونس مزيانه لينا يكونوا في مستوى لي كلوب ديال حسين يجيو بلا كونفيونس كو يجيو مع لو دوت. مي جي جامي يو اوكان دوت كون افي دي اتاكون كاليتي خصهم غير في المنتخب
c'est un niveau qui est différent que le club. Le club, tu t'entraînes tous les jours, tu as des circuits de jeu, tu travailles, tu as la confiance. L'équipe nationale, انا اللي خصني نجبر مع الستاف ديالي باش يكونوا عندهم لا ميم كونفيونس باش ان شاء الله يكونوا في مستوى حتى هما. نهيلة سواف، موقع الأسود الرياضي. السؤال ديالي هو في المباراتين المقبلتين واش غادي نشوفوا نصيري أساسي كما هو معتاد ولا غادي تعطي فرصة لأيوب الكعبي اللي كنشوفوه مع أولمبياكوس كيقدم مستويات مبهرة؟ نتمنى تجاوبني. ايوا غنشوفوا مازال ما عرفناش بعدا غيجيو غنشوفوا ليطا دو فورم غنشوفوا واش لو ستيل دو جو اللي غنديرو اما مع زامبي اما مع الكونغو شنو غنختاروا اللي مزيانه ليدي عندي لو شوا بحال اللي كنقولوا كي بوزيتيف بور ان اتاك بور ان انترينور عندك دو بوتور اللي كيماركيو اللي سون بلين كونفيونس دونك غنشوفوا في السيمانه الخدمه ديالهم نشوفوا لو ستيل دو جو شكون اللي غيكون معاهم mais pourquoi pas peut-être يقدروا يلعبوا بجوج aussi c'est peut-être une solution إما en début de match إما en cours de match غنشوفوا le meilleur pour l'équipe mais اللي نقدر نقول لك le plus important c'est que les deux ils sont en confiance et c'est bon pour l'équipe nationale. Youssef Chani, Radio 2M. Walid, il y a le retour de Romain Saiss. Qu'est-ce qui s'est passé entre le mois de mars et le mois de juin? Ou lâche le retour de Romain Saiss. Merci. Ben rien de particulier, c'est un épiphénomène بحال اللي قلت كنت شرحت لو شوا ديالي في لو راسمبلمون دو مارس كنت عارف غنجرب دي جون donc قلت Romain c'était un break pour que lui aussi souffle pour que lui aussi se concentre sur son équipe وحنا نحتاجو du temps de jeu les jeunes joueurs باش نشوفوهم كان التوقيت بحال اللي كنقول les matchs amicaux ils sont faits pour essayer des choses pour voir un peu le groupe prendre la température mais Romain بحال اللي قلت عندي ديما الثقه في Romain, il m'a le leadership dialogue, je sais que le jour où on a besoin de lui, il pourra toujours donner le maximum. C'est un amoureux de l'équipe nationale et je suis parti en Arabie Saoudite encore pour revoir un match et le rencontrer. Et, ça m'a pas surpris le niveau Liando. C'est quelqu'un sur qui on peut compter et c'est quelqu'un sur qui je m'appuie beaucoup aussi. Donc voilà, c'est un retour naturel, on va dire. Salam coach. أنا عندنا حنا مشكل دريس خرامز بلادنا 24 عندنا مشكل في المنتخب الوطني ديال اننا ما كنستغلوش الفتره ديال التوهج ديال اللاعبين كاين شي نماذج ديال اللاعبين كانوا كيتالقوا مزيان وما كناش كنعيطوا لهم ليكزامبل هو ديال الكا ديال ربيع حريمات لاعب ديال الجيش دابا كنشوفوا انه متالق في الجيش الملكي احد افضل اللاعبين اللي كاين في البطوله حاليا علاش ما كنشوفوش في المنتخب واش المشكل شخصي مع الركراكي ولا قناعات شخصيه او قناعه تكتيكيه ان ربيع حريمات ما غيفيدش المنتخب شنو السبب ديال ان حريمات ما كاينش في المنتخب قناعات هي لو شوا نو قناعات ديال المدرب علاش مشكل عندي مع ليكسبيريونس اللي وريتكم ملي كنت مدرب اما ديال الفوس اما ديال الوداد اما ديال المنتخب ملي بديت انا مسيسر رجع كان عندنا الحمد لله كان جا مشى انا كنشوف لانتيغي ديال ليكيب عمري ما غادي ندير ركراكي فوق ليكيب ناسيونال وليس يجي معايا في لو ستيل دو جو ديالي في لي جوار اللي عندي ليفيكتيف اللي عندي نهار اللي يستاهل سفيان سي بوتيت ان دي ميور مع كهبي سي دي جوار اللي ما جابش لا كوب دو موند اللي ما جاش ملي كيكونوا في مستوى كنامن اللي يقدروا يعاونوني غيجي وربيع ماشي غير ربيع كتمشي غير على ربيع يا بوكو دو جوار كي ميريت دو فينير ان ايكيب ناسيونال بحال كنعاود لكم plus on avance dans les années et plus c'est difficile d'intégrer l'équipe nationale انا بالنسبه لي il y a beaucoup de joueurs qui méritent غيبقاو خدامين بقاو في المستوى ديالهم واللي انا غنامن يقدر يدخل في هذا المنتخب ويامن يجي يهز البلاصه ديال واحد فيهم غيكون معنا sans aucun problème ما عنديش مشكل بالعكس. S'il vous plaît. Bonjour coach, Nasreddine Nasri, la nouvelle tribune Canal+. En parlant de la finition, est-ce que tu penses que une des solutions peut être les tirs de loin? On voit souvent Brahim avec le Real, les Ziyech avec Galatasaray marqués de loin.
Et une autre solution peut-être apporter plus de densité sur la surface de réparation, parce qu'on critique Nseri ou le Kabi, mais souvent il se retrouve seul face à 4 défenseurs. Est-ce que les arrières latéraux comme Atatla, Ben Sager et Diaz ne pourraient pas apporter la densité? Merci. Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, notre souci, on a évolué le style de jeu ديالنا. On a une équipe de possession avec des équipes qui sont là. Donc, on a joué les solutions, bien sûr, et jouer plus de joueurs dans la surface. C'est un de nos problématiques. On a une équipe qui est Kora, mais dans les 30 derniers mètres, on manque encore de joueurs dans la surface, peut-être plus de rythme dans les 30 derniers mètres. On travaille dessus. Il ne faut pas oublier les 2 derniers matchs, sur les 2 matchs amicaux, Jarabna avec beaucoup de nouveaux joueurs. Ben Seguir, quel match l'ouel diallo avec Ibrahim. بدلنا le système, ماشي في une semaine, 12 4-3-3, 4-2-3-1, il y aura aussi les automatismes. Donc, bien sûr, il va nous falloir un match. C'est pour ça qu'on est très confiant avec le staff que ça va venir. Il faut qu'ils jouent ensemble. Il faut développer à l'entraînement plus de complicité Binet-Home. Et c'est pour ça qu'aussi les laisser jouer ensemble plusieurs matchs. Je suis persuadé qu'on sera une équipe qui sera beaucoup plus efficace. Mais radji مع الوقت et الوقت هادشي اللي معنا المنتخب ديما هادشي اللي كنقول c'est le challenge ديال المدرب وديال اللاعبين en peu de temps سنجبروا les solutions mais c'est une des solutions ce sera plus je pense d'avoir plus de joueurs dans la surface, peut-être le centre aussi, on va y travailler, mais c'est aussi plus de matchs Binet-Home. C'est pour ça que entre les qualifications maintenant qui nous donnent l'obligation de gagner les matchs, alors qu'avant, quand on a des matchs amicaux, il y a des choses, mais on a le potentiel aujourd'hui offensif, que ce soit en début de match ou en fin de match, avec les remplaçants, باش نجبروا les solutions وغنجبروا إن شاء الله. السلام عليكم. تألق مجموعة من اللاعبين في البطولات العربية والخليجية بالضبط. الاسم محمد عبد الرزاق، قناة الرياضية. هذا تألق اللاعبين في الدوريات العربية واش يقدر يزيد الاهتمام ديال وليد الركراكي أكثر لمتابعة اللاعبين الذين يمارسون في البطولات العربية؟ شكرا. نو ما عنديش هاد الفكره. كنشوف لو نيفو بعدا ديال البطولات ديالهم ومن بعد سوفون وكلها موا مون كورسور سوفون سي بعدا لو كلوب فين كتلعب اي سورتو لو نيفو de la compétition, par exemple, Sofiane, bien sûr que avec l'Ain, il était performant avant, mais ce qui fait que Sofiane, il a passé un cap, c'est que la Champions League asiatique, il a permis, et à partir du moment où il y a la Champions League asiatique, direct, tu as la chance de jouer l'équipe nationale. Mais j'ai toujours dit que j'étais ouvert, moi, aux joueurs qui pouvaient aider et qui soient performants. La performance, c'est ce qui m'intéresse, moi, surtout le plan dans ces pays-là, pays du Golfe. C'est pas seulement jouer et être performant, c'est réaliser une vraie performance. Adelaim Sofiane, il a réalisé une vraie performance. Quand tu mets 13 buts en Champions League asiatique, que Rebahti, de Nassar ou l'Hilal, qui sont des équipes avec des joueurs qui étaient il n'y a pas longtemps dans le plus haut niveau européen, ça te permet d'intégrer. Qbel, il ne l'avait pas intégré parce que peut-être l'Ikaidir Mal'ain, ça ne suffisait pas. Donc, Hadoli fait le golf, à part peut-être les défenseurs ou bien gardiens, en tout cas les offensifs, il faut qu'ils soient vraiment très, très, très performants. Pas que sur le plan de la Ligue, mais aussi sur le plan des Champions League ou des coupes asiatiques. C'est un peu ce que je vois. Mais après, attention, qu'il y ait aussi la concurrence, le poste. Parce que Maramara, on n'a pas au poste là, donc forcément, la demande d'Yali ou d'Yal Staff, elle est un peu moindre. Mais la priorité, c'est la performance. كوتش السلام عليكم. سلام. جلول تويجر من جريدة المنتخب. إن شاء الله نكونوا مع الفريق الوطني المغربي باش يحقق التأهل إلى كأس العالم ونعيد نفس الملحمة نفس إن شاء الله. يعني ذاك الصور الجميلة مع المنتخب الوطني. سي وليد راجل الحديث مؤخرا على كيفاش غادي تكون اللائحة ديال المنتخب الوطني وأيضا المنتخب الأولمبي. احنا كنعرفوا بانه المنتخب الوطني عنده واحد مجموعه ديال اللاعبين اللي كيلعبوا في المنتخب الاولمبي. واش كان هناك تعاون مشترك بينك وبين طارق
من اجل تحديد اللائحه ديالك النهائيه وايضا اللائحه ديال المنتخب الوطني. وانت تعرف بانه اليوم احنا امام ريح كبير، وان المنتخب الاولمبي بغينا ان شاء الله يوصل للبوديوم. شكرا. Bien sûr, bien sûr. أنا علاقة مزيانة، بون طارق لعب معاه دونك كنعرفو مزيان، وسورتو اللي كنا بغينا هي لا ريلاسيون بين لي A و لي اولمبي تكون كوردوني، باسكو بحال اللي قلتي اي سي با هازار، عندنا 7 لاعبين دابا في لا ليست اولمبي، ولا عندك تهز عندك ولا 8 يمكن، وعندك 3 اللي غيهودوا اللي عندهم اكثر من 23، دونك عندك كازيمون 11 لاعبين اللي غيمشيو للاولمبيات في هذه الفرقه. Ça montre aussi, de temps en temps, le travail leader مع staff entre Mnijit ou Deba. On avait l'objectif, bien sûr, que l'objectif d'Yanahian reprend les titres, on reprend le match, mais aussi de préparer l'avenir. On a une farqa, mais à la 2-3 ans de génération. D'abord, alhamdoulilah, on a une équipe qui va aller l'Olympiade ou qui est à A. Donc, on a un bon cycle, Inch'Allah, pour le futur. Inch'Allah, ils farhona. Et on a un objectif, bien sûr, les Jeux Olympiques qui est, on va dire, fédéral. Librena, Ikono, Ifarna ou Ifarho, Jumor, Fad les Jeux Olympiques. Ils douzo le premier tour. Bon, c'est un des gros objectifs parce que je ne sais même pas si on a passé le tour dans l'histoire des Jeux Olympiques. Jamais. Donc, on a l'étape l'oulia, Inch'Allah, douzo le premier tour. On a de la génération qui a amené, Inch'Allah, on a bien sûr l'équipe olympique, mais aujourd'hui c'est vrai que le mois de juin c'était une question mais la priorité c'est toujours l'équipe A parce qu'on a la qualif de Coupe du Monde اللي مهمة هي نربحوا الماتشات ديالنا. Après بحال اللي كنقول كيفاش كيخدموا معايا après ce sera plus facile مع طارق parce que بحال اللي كنقولوا les automatismes اللي عندهم معايا ça va être plus facile يعودوا كيتفاهموا كيخدموا كل مرة معنا. Donc par exemple sur le style de jeu le travail, bien sûr qu'on a une coordination débat مع طارق باش ما par exemple ما تقدرش تلعب à 4 ou يمكن يعودوا في un autre système après avec les Olympiques باش ديما يكونوا عندهم les principes de jeu les mêmes. Mais اللي فرحان واللي كنت باغي انا ملي هزيت هاد الفرقه هي justement rajeunir l'effectif, تكون عندنا un peu plus de concurrence باش نحتاو justement un futur qui sera radieux pour le Maroc Inch'Allah. Inch'Allah, s'il vous plaît. Bonjour à tous, Omeï Marafia, le 360. Coach, vous jouez donc des matchs en été, c'est toujours un peu compliqué, surtout après des saisons très longues pour certains. Quel est le programme que vous avez concocté pour vos Lions? Et puis, comment est-ce que vous comptez les motiver pour éviter le scénario donc, de la dernière fois face au Cap-Vert et contre l'Afrique du Sud? Merci. Bah justement, on a pris l'expérience de l'été dernier, où justement j'avais fait l'erreur de laisser tous les joueurs à la disposition des joueurs olympiques pour préparer la CAN U23. Donc on avait perdu beaucoup de jeunes joueurs. On avait laissé aussi les joueurs à disposition de la Botola. Donc à Atiatla, par exemple, on avait Jbran et d'autres qui étaient restés. Donc là, maintenant, on a tout le monde à disposition. Les joueurs, ils sont très motivés. La preuve, c'est que normalement, la date FIFA, on doit reprendre le 3 officiellement. Et les joueurs ont tous été d'accord pour venir 2-3 jours avant pour préparer le match, alors que si je me souviens bien, contre le Cap-Vert, on n'avait eu que 3 jours pour préparer le match, alors que là, on aura pratiquement une semaine de travail en commun. Ça montre la motivation des joueurs, ça montre l'investissement des joueurs. Ils ont compris que l'équipe nationale était une priorité, et c'est ce qu'on veut aussi dans l'avenir, qu'ils comprennent qu'à chaque fois, l'équipe nationale, elle passera au-dessus. Et puis, l'année dernière, c'était pratiquement des matchs amicaux pour nous, parce qu'on était déjà qualifiés. C'est-à-dire que le match de l'Afrique du Sud, on l'avait pris comme un match amical, et le match du Cap-Vert. Or là, c'est des matchs officiels. Donc dans la motivation, bien sûr, on sera, je pense, beaucoup plus motivé. Même si cette date, c'est la plus difficile pour les équipes nationales, parce que c'est la fin de saison. Et tout le monde est fatigué, tout le monde a envie de partir en vacances. Et tout le monde a joué des années. Comme on a dit, ils ont joué pour des titres. Donc jusqu'à la fin de la saison, ils ont été concernés avec leur club. On espère les remobiliser pour être à notre meilleur niveau, Inch'Allah. السلام عليكم. جمال وجدو تي في 8 القناه الامازيغيه. اكيد سي وليد خلال الملاحظه والمعاينه مجموعه من الاسماء اللي ناديتي عليها غادي نمشي مباشره لميليو تيران. يعني ميليو تيران ديال ليكيب ناسيونال عرف واحد الشونجمون منين جا وليد ليكيب ناسيونال حتى اليوم كنشوفوا واحد 5 د اللاعبين من ليكيب اولمبي
كيبان اسم جديد اليوم اللي هو اسامه تيرغالين. شنو القناعات اللي خلات ان وليد كنعرفوك بالمتابعه ديالك، ولكن اليوم وليد تيرغالين يمكن يقدم بالاضافه للاسماء الاخرى ديال المنتخب الاولمبي؟ ميرسي. Alors Oussama, c'est un joueur اللي كنتبع من الصغر باسكو ملي كنت في الفتح هو كان في لاكاديمي، دونك كانوا كيلعبوا ضد الفراقي ديالنا في لي جون. سي ان دي ميور دو سا جينيراسيون في المغرب. Il a un profil un peu à la Ounahi, un peu moins, on va dire, technique. C'est quand même un bon joueur, mais il a beaucoup de volume de jeu. C'est un profil les Ma'anash, box-to-box, dans la Coupe d'Afrique U23. Dommage qu'il y ait bzaf blessé les années précédentes, parce que contre Barin Jibo, les blessures khallahum tranquille, le Havre. C'est un joueur qui a joué titulaire avec le Havre en première division en France. C'est un joueur d'avenir. Ou mni katchofo la liste dima katchofo mni tout le temps où là je peux prendre un jeune qui peut apporter pour l'avenir, ou les Indo surtout une progression, parce que quand Amen Oussama inchallah il va jouer dans un grand club plus tard, quand Marseille à un moment donné, c'est un joueur à qui je pense c'est le moment li khsoiji, et en plus ça nous permet mni kayji maana يولف مع الدراري ديال اوبي تاوما باش يخدموا السيمانه pour préparer les Jeux Olympiques. C'est une stratégie aussi اللي عندنا بيناتنا. ملي كتشوف ميليو دو تيران عندك عزوزي امير اللي كاين عندك دابا اسامه ترغالين سايباري اخنوس. C'est le milieu de terrain qui normalement à 90% غيمشيو l'Olympiade. Donc en plus ça nous permet en plus du mérite, parce que c'est la première série France, il est titulaire et c'est un joueur sur qui je compte de mixer, voilà. Mais c'est un joueur inchallah il va réarter le kalima dialo le futur. Il a vraiment des très grandes qualités. Bon après ملي قلت لي غندير له بريسيون بحال حتى هو خصو يخلي رجله في الارض ويخدم، ولا بقى في الارض il va faire une belle carrière ان شاء الله. تفضل. السلام عليكم. دريس الدحني هبه بريس. السي وليد، كاين ديال اللاعبين كيفتقدوا شويه التنافسيه مع الفرق ديالهم، واش وجدتوا شي برنامج خاص باش ترجعوا لهم اللياقه البدنيه، خصوصا وحنا في نهايه الموسم المخزون البدني ديال اللاعبين كيكون شويه ناقص؟ Ceux qui manquent de conditions physiques, je m'en suis naïf parce qu'il était blessé. Il a moins joué avec West Ham. Mais comme l'investissement d'El Dreri aujourd'hui pour l'équipe nationale, il est extraordinaire. Naïf, ça fait pratiquement un mois pour la blessure Badat, individuellement. Ou d'abord, ça fait pratiquement un jour في معموره اللي كيجي كل نهار كيخدم معنا. دونك فيزيكمون ما غاديش نجبروا مشكل، و يفا ريبروند ديريكتومون 100% مع الجروب. وعندنا عز الدين وناحي حتى هو جا قبل، اللي كان عندنا الشك جاو قبل باش يخدموا، وقبل ما كانتش كيجيو قبل يسون انفيستي 200% باش يكونوا موجودين ان شاء الله pour les 2 matchs. صباح الخير. بغيت نسولك على الحاله ديال نايل حمزه حشلاف دوزيام بويمون باردون. بغيت نسولك على الحاله ديال نايل العناوي. في اخر معسكر كان قال بانه محتاج الوقت اتسيتيرا، اليوم هو مصاب. غير واش تحدثوا اونتر طون ما بين مارس ودابا، واش كاين شي مستجد في لا بوزيسيون ديالو بخصوص المنتخب الوطني؟ لا نايل ديما قلتها، احنا درنا لي با ديالنا هضرنا مزيان. سي با اون سانكسيون ملي هضرت عليه، اوني توجور اوفير بحال مع ابراهيم بحال مع بزاف. C'est des choses qui arrivent. L'immohim, il y a l'équipe nationale d'Imat qu'on faut il y a des choix à faire, il faut les faire vite. Maintenant, il est blessé malheureusement. Donc, on n'avait pas eu l'opportunité pour voir l'Olympiade, mais c'est un joueur d'avenir. Après, voilà, la concurrence sera de par exemple, à la Rabia Kbeila. Il y a des choix à faire pour moi. Et il y a des joueurs qui jouent au très haut niveau qui sont très jeunes. Il faut être fier et content de voir au Maroc aujourd'hui d'avoir une génération Lijaya. Quand on prend le milieu de terrain, c'est pratiquement tous des joueurs de 21, 22, 23 ans qui jouent pratiquement tous titulaires dans leur club en Europe. Donc après, Mliana a dit un choix à faire entre un joueur de 30, 31 ans et des joueurs qui ont un potentiel futur à jouer dans des très grands clubs. Le choix pour moi, il est vite fait. Et la porte pour Nail, bien sûr qu'elle est ouverte jusqu'à un moment donné où s'il prend la décision de ne pas venir pour le Maroc, la décision elle sera prise, mais d'abord de sa part. Nous, on fermera la porte, mais à un moment donné, on pourra la fermer. Mais c'est un joueur de talent. Pareil, un profil atypique, un peu comme Amir Richardson pour l'Afrique, grand, athlétique. On espère Bada Allah Shafi qui revienne vite de sa blessure. On connaît son papa, ça a été un très grand sportif pour le Maroc. Donc, Amnoum, Inch'Allah, il
Après, il y a beaucoup encore de jeunes joueurs, les U23, U20, les Jaïn. Je vais avoir des mal têtes, mais c'est ce qu'on voulait. On veut un abrit al Maghreb Lyoum et pour le futur. Et c'est ce que je me suis battu, et quitte à perdre des matchs, qu'on soit une équipe top 20 mondiale. Quand on donne la liste, بعدك يتفرجوا يفرحوا يجيو. Et t'as les clubs européens اللي كيشوفوا la liste كيفرحوا يكونوا عندهم لاعب مغربي في la sélection. Et pour venir en sélection, il faudra être performant. Des fois, bien sûr, باش ما نكذبش, il y a des joueurs qui vont moins jouer, mais qui rentrent dans mon système. L'intchoma, Radgolo, Haki Goul Hada, Khsou marqué ou Khsou dire. Après, ça, c'est mon choix, c'est moi, je connais les joueurs, c'est ce qu'ils peuvent apporter. Mais voilà, on a 2025 qui va être très important pour nous. Brennan Diouha Faddar, Kif Makanet. On va créer un groupe, on a créé un groupe, on a rajeuni l'effectif. Mais en même temps, il y a 2026 qui sera pratiquement tout de suite derrière. Et après, il y a une Coupe d'Afrique 2027 et il y a 2030. Had groupe, Nikatchouf, la moyenne d'âge. Ils vont arriver peut-être tous à maturité. En 2030, on aura une grande équipe nationale. J'espère que l'Ira Ekoun, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, on construit pour maintenant, pour le futur. Et on a une génération qui est dorée, peut-être la meilleure, les canettes, mais il faudra qu'ils le montrent sur le terrain. Il faudra qu'ils gagnent une compétition avec cet effectif. Très bien. Dernière question. دريس تزارني جورنال تلك العربي. وليد انا عندي سؤال مباشر. اللعابه البطوله الوطنيه باش نشوفوهم حتى هما في هاد لا ليست. انت دربتي في الوداد، دربتي في الفتح الرباطي. شنو خص يديروا اللعابه البطوله الوطنيه اليوم اللي اكيد متاكد حتى هما كيتبعوا معنا هاد لا ليست وهاد الندوه الصحفيه؟ شنو خصو يدير باش يشوف راسو في 2025 ولا في 2030 كاين حتى هو في لا ليست؟ شوف ولكن واحد اللي ما غاديش يدخل في هادشي ديال البطوله ما بطوله ديما دابست على هادشي. بحال اللي خصكم ان كوتا ديال الدراري ديال البطوله خصهم يكونوا في ليكيب ناسيونال. ابارتيان ا تو الموند. غنعاودها اي مغربي يلعب بحال اللي قلنا في الامارات بحال سفيان ولا يلعب في البطوله ويستاهل غيكون هكذا. جو با فير دي كوتا خصني باش نفرح شي جمهور. انا ما فهمتش. اي جمهور خصو يكون بعدا. اول حاجه اللي تعلمت انا من الصغار وعندنا في ليم ناسيونال هو الوطن. ليكيب ناسيونال سي الوطن. دونك جو supporte l'équipe nationale. Après, bien sûr, j'ai un club, mais je ne supporte pas un joueur parce qu'il est de mon club. Je supporte l'équipe nationale. Bien sûr, là, comme j'ai dit, Kestehel, à son poste, c'est un des meilleurs. Il performe dans les compétitions. Compétition Champions League, Coupe de la CAF. Aujourd'hui, la seule équipe qui a performé en Afrique, c'est Berken. Au Mali, qui est au final. Donc voilà, donc ils peuvent y خدموا. Et نهار اللي غنشوف واحد يستاهل في اي بوست غنجيبو. سفيان خدم في الاول كانوا كيقولوا بحال اللي عندي مشكل مع سفيان. خدم رجع. ايوب خدم رجع ملي ما كانش مستوى اللي غيخدم. اي ابري مالوغوزمون باش ما نكذبوش يا دي بوست ou c'est difficile باش دير البلاصه ديال واحد اللي باغ اكزومبل on prend un poste comme Ashraf, un arrière droit aujourd'hui باش يجي l'équipe nationale يدير البلاصه ديال Ashraf Hakimi. Tant que Ashraf كيلعب وكيكون في مستوى en tant qu'arrière droit, bien sûr que ça pose des difficultés, mais j'ai pas de souci انا ديال البطوله. بالعكس انا مدرب ديال البطوله. حياتي كامله في البطوله. دونك ولا نقدر انا نعاون وشفت واحد اللي فيه شويه الضوء غنجيبو. aujourd'hui اللي نقدر نقول لهم سي كونتينيو ا ترافايي. عيني في البطوله وفي اي بطولات واللي غيستاهل ان شاء الله غنجيبو. بالحق ابري جي دي شوا فير. بحال اللي يقول دابا لا ليست ديالنا بري سيليسيون ديال 55 جوار قبل ما نديروا هادشي. اليوم 27 كاين يمكن غير 23 اللي غيدخلوا في لا ليست ديال كاين 4 اللي غيطلعوا في لا تريبون. ملي كتهضر على النايل على ربيع على بزاف اللاعبين اللي يستاهلوا. Mais c'est mes choix. Après, bien sûr, on peut être d'accord, pas d'accord. Et c'est le charme de l'équipe nationale. On est 40 millions d'entraîneurs. أي واحد كيبغي اللاعب ديالو كيبغي كيقول أنا والله إلا هذا بالحق. À l'arrivée, c'est moi et c'est à moi d'assumer à la fin. Donc voilà, mais j'ai aucun souci. Inch'Allah, بالعكس أنا بغيت دراري. Il y a des belles histoires. ولا بغيت نمشي ديال البطولة. بونو ديال البطولة. داري ديال البطولة. أبقار ديال البطولة. شيبي ديال البطولة. عطية الله ديال البطولة. ناصري ديال البطوله. ريمي ديال البطوله. كهبي ديال البطوله. quand je parle il y en a beaucoup quand même. وناحي ديال البطوله. دونك à un moment donné كاينين غير هما خدموا مشاو على برا باش يرجعوا ليكيب ناسيونال. سي لوبجيكتيف. سير بان يجي يشريك واحد كلوب ب2 مليون اورو يشري
شري كليفركوزن شري ومن بعد مرحبا